नमो नमः। श्रोते हो, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या लक्ष्मी मातेचं श्रीसूक्त हे प्रत्येकाचं मुखोद्गत पाहिजे आणि अशीच माझ्या माजी विद्यार्थिनींची इच्छा, हट्ट, आदेश काय हवं ते म्हणा यास्तव श्रीसूक्ताचा हा घातलेला घाट। अपेक्षा आहे या व्हिडिओतून आपणास श्रीसूक्त गायन, त्याचे उच्चार आणि त्याच्यामधलं शब्दातलं अंतर आपणास यथायोग्य ज्ञात होईल। चला तर मग सुरू करूया श्रीसूक्त। हरिः ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपवये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् कां सौस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपैतु मां दैवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियम् मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह आर्द्रां यत्कर्णीं यष्टिं पिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं
गावो दासोऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहूयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकाम सततं जपे। या व्हिडिओमधून केवळ श्री सूक्ताचे एकूण 17 श्लोक म्हणायचे कसे हे मी सांगितलेलं आहे। पुढील व्हिडिओमध्ये या स्तोत्राला मुखोद्गत करून याचं अनुष्ठान करण्याची फलश्रुती काय आहे हे आपणासमोर लगेचच सादर करणार आहे। अपेक्षा आहे हे श्री सूक्त आपणास आवडलं असेल। अनेक धन्यवाद।